Anak, patong-patong. Ang tanang mga ripala, gipangwas ha, gipangbaha mga igsoon. Daghan na ito igsoon, nangagupa ang mga negosyo igsoon. Nagpa-realize na siya sa ito igsoon. Tanang mga butangan ni kalibutan na, mura na nagbasura. Pero kadaghan ka na ito igsoon. Atong nabuhos, atong time, atong kusog, atong paghigugma, sa pagpangita o kwarta, nawala ta sa paghigugma sa Ginoo. Ang mami ang good news igsoon. Nakaroon nga buhi ka igsoon, ug nakadungog ka sa karon nga mensahe. Nanuktok ang kasingkas, nanuktok ang Ginoo sa punahan sa imong kasing-kasing. Ngayon si Lord, ang gasa niya karon, kinabuhing dayon pinaagi ni Ginoong Jesucristo. Moabot ang kamatayon sa tao, pero di ka ang kay mahadlok. Kinsa diri mahadlok mamatay. Mahadlok ang uban mamatay kay tungod wata ka ba asa ta padulong. Pero ganahan ng Ginoo nga tamtamo nakahadlok sa kamatayon, excited ka mamatay. Ingon ang tulo sa Ginoo nga padulong sa iyang presensya, padulong sa langit ang tanang tawo nga nidawat ni Ginoong Jesucristo. Dili tungod sa akong relihiyon, dili tungod sa akong edukasyon, dili tungod sa akong maayong binuhatan nganong maluwas ko, pero tungod lang ni Ginoong Jesucristo. Amen. Sige mga bata, kadungog mo atong kanta nga Jesus sa krus. Basta itong kanta, sige kantagal na to. Jesus sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y ligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, maging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. For the last time, Jesus sa krus. Jesus sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y ligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, maging Panginoon, kaibigan ko. So mga igsoon, kung ikaw na igsoon, sama sa kasing-kasing sa kabata igsoon, ablihan mo mong kasing-kasing ni Ginoong Jesucristo. Willing siya mo pasaylo, willing siya mo bagho, willing siya mo hatag o kagawasan niya sa imong kinabuhi. Aralang ka sa imong gilingkuran or asa ka man, nakita ni Lord ang imong kasing-kasing. And I will pray, na ako'y kaigsuonan, maghatag another encouragement sa tuwang tanan. Kung gikuhin ka sa Ginoo igsoon, ablihin lang imong kasing-kasing niya. Siya nga nakapanagiya sa imong kinabuhi. Anganan siya makadawat sa imong pagdayig. Kay si Lord, uhaw siya sa imong pagigugma. Uhaw siya sa imong pagtagad. Si Ginoong Jesucristo. So, magdukot ang tanan at mag-pray ta. Lord, nagang salamat, Ginoong Diyos. Ikaw nga nakapanag-iya sa kinabuhi sa tanang mga tao nga dahil sa tabuan. Lord, ikaw maghahatag kalipay, kalinaw, ugong nga. Ibabati mong balang presensya. Salamat sa kaluwasan. Salamat, Father God in heaven, even paman sa kaayuhan, sa kasing-kasing. Unamay nag-anxiety karon, nag-depress, nag-suicidal thought. Right now, Ginoong Diyos, tangtangon inimong tanan sa pangunahuna sa among mga kaigsuonan nga nadiri. At salamat, Lord, sa kagawasan. Pinaagi sa mong buhay pangalan. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen.
praise. Amen. Once again, may hapon sa tanan. God is good all the time. Amen. So may hapon sa tanang tao nga na diri sa tabuan. Kutom sa nakadungog igsoon diri sa kilid, may hapon ninyo dira sir. May hapon sa tanan diri dapita mga tindera. Hallelujah. Mga igsoon, kabaw ko igsoon nga murag na dugi-dugayan mi diri pero dili na ko tugutan igsoon nga mahumaning adlaw igsoon nga dili makarilis og panalangin at the same time pag-ampo magikan sa Ginoo igsoon. Pero sa dili pa ko magkuan igsoon, ganala ko nga encourage mo igsoon. Taliwala sa mga pagsulay sa atong mga kinabuhi karon igsoon. Sultian ti ka nga nay Ginoo gatan-aw nimo. Nay Ginoo nga nahigugma nimo igsoon. Bisag to nay mga panahon nga ikaw ug ako walay oras sa Ginoo igsoon. Bisan to ikaw ug ako niabot sa punto sa imong kinabuhi nga tungod sa imong kabisihon igsoon wala na kay panahon sa Ginoo. Di ba? Dagang mga panahon igsoon kung imong tan-aw igsoon atong sugdan sa 2020 igsoon sa wala pa'y pandemic igsoon unsay ginabuhat sa mga tao. Grabe na to kabisi igsoon. Grabe kalala ang atong kabisihon igsoon. Unsay pasabot na ko igsoon, di ba? Kinsa may nay cellphone diri. Halos tanang tao nga na diri karon na nay cellphone. Di ba? Og usa igsoon ang cellphone mo hinungdan mo nang nalahid na hilayo ta sa Ginoo. Unsay pasabot na ko igsoon? Di ba? Inigbangon. Unsay unang kupdan? Kung magkaon, mag-cellphone. Di ba? Malibang mag-cellphone. Di ba ni malibang mag-cellphone oy? Di ba? Mahibong ka dugaya oy. Nganong dugay man kayo sa CR? Wala na dito sa CR, gatanaw TikTok, gatanaw mga reels. Napay mas lala. Oh, hallelujah. Napay mas lala. Kung sabi mas lala igsoon, kining gitawag og sugal igsoon. Sa una ang sugal sa mga tatay, makarelate mga tatay ani. Muadto ba kag mga bukid, mga pista-pista para lang makaapil kag mga sabong. Pero karon mga buwangan. Pero karon igsoon nanay online nga sabong. Nanay online nga sabong, mas gipalala pa jud. Unsa karon? Unsa nga wala scatter, riningon og scatter. Ang sugal igsoon sa una mo adto pa ka sa mga suok-suok nga lugar. Moadto pa ka sa inyong mga silingan kay magtungit ka. Karon anytime pwede na kay ka maglingkod dira, mag-scatter, magsugal. Og nagtuta okay siya. Ay okay ra man kay wala man koy kitamakan nga tao. Okay ra man kay wala man koy gidaot nga tao. Pero sultihan ti kay igsoon, daghang kay mga pamilya karon giguba tungod sa sugal. Daghang kay mga pamilya karon nag-away, nagkagubot tungod sa sugal. Kay ngano man, imbis ang sweldo ipalit og bugas, ihatag sa asawa. Unsay ginabuhat? Karon nagutang-utang na. GCash, ShopeePay. Unsa pa la daghana oy, G-loan. Tungod ana igsoon napuno ta sa utang igsoon. Daghang mga gaaway nga pamilya, daghang mga gabuwag nga mag-asawa tungod sa sugal igsoon. Pero moingon lang ta, ay okay ra man gud na, dili okay igsoon. Kabaw mo igsoon ang bunga sa pakigbuwag sa mga akal mag-asawa no. Ikaw na kay asawa, na kay bana. Sa dihang magbuwag mo, ang pinakauna maapektuhan kining mga bata igsoon. Daghang kay mga pamilya karon broken family. Puro kinamagwangan. Kasoy mo ana, si Papa puro man mi kinamagwangan. Kay ngano man, lain-laing inahan, lain-laing amahan igsoon. Nagtutag okay siya, ay normal naman na siya. Dili na normal igsoon. Ganahan mo kini mga bata nga na diri sa tubangan magantos ni sila. Magdako ni sila nga way kinikanan. Magdako sila nga way inahan. Kay ngano man tungod broken family ta igsoon. Mo na ang nakanindot igsoon ni ari si Jesus Christ igsoon para i-restore ng mga butanga igsoon. Daghang kay karon igsoon ginanormalize ang ginanormalize ang pornography, ginanormalize igsoon ang kahugawan igsoon. Karon normal na lang sa social media magtan-aw pornography. Sa una kami sa ako nga panahon mga batang 90s, magtan-aw mig pornography. Adto bis pinakakilid nga suok sa kompyuteran. Magtago-tago pa mi kadlawng dako ato mis pinakakilid magtan-aw pornography. Pero karon igsoon ang pornography nana sa cellphone igsoon. Mas lala mga bata kabaw na mo tan-aw ana.
kabaw na maghubo-hubo, ipang-post sa social media for the sake nga ilike ka sa mga tao. Daghang kay mga tao karon buhaton nila tanan, maghubo, mukaw tai, mukaw unsa naman na, oy hugaw siya igsoon. Pero mo tinuod igsoon, buhaton nimo tanan sa social media para lang tagdon ka igsoon. Gibuhat na nimo tanan igsoon pero mahibulong ka, way katagbawan si mong kinabuhi. Nakakwarta tuod ka, na nakay nindot ka motor, na nakay asawa, pero mahibulong ka, walay katagbawan igsoon. Unsay pasabot na ko igsoon, na nakay asawa, nangita na kag laing asawa, na nakay motor nga Inmax, sa dihang ni gawas ang EDB. Hala, nindot lagi ni ako ni baligya kong Inmax B, mupalit kog EDB. Di ba? Walay katagbawan ang kinabuhi sa tawigson. Walay katagbawan. Busa ang nahitabo karon sa Cebu karon igsoon. Grabe nga linog, grabe nga bagyo. Galinog naman, gabagyo naman, galinog naman, gibahaan naman ka igsoon. Kababa ka igsoon, sultian di ka. Nga buhaton sa Ginoo ang tanang butang para lang mubali kaniya. Buhaton sa Ginoo ang tanan niyang pamaagi para lang musangpit kaniya igsoon. Daghang mga panahon nga ikaw gako wala nay panahon sa Ginoo. Daghang mga panahon igsoon nga ikaw gako wala nay oras sa Ginoo. Busy na kay kag panarbaho, mumata kag sayo, matulog kag dugay. Igsoon, sultian di ka igsoon, kining tanan nga inyong nakita igsoon, kawang ranitanan igsoon, ningon ang pulong sa Ginoo, nga mahanaw ang langit ug yuta, apan ang pulong sa Ginoo, magpabilin hangtod sa kahangturan igsoon. Og ningon ang pulong sa Ginoo igsoon, nga ang tao dili mabuhi sa pan lamang, kung dili sa matag pulong nga mogawas sa baba sa Dios Amahan igsoon. Busa igsoon, kung kinsa ka karon igsoon nakasinatig mga problema, nakasinatig anxiety, mahibulong ka na nakay kwarta, kompleto na igsoon, pero nay kuwang si mong kasing-kasing igsoon. Sultihan ti ka igsoon, bisag unsa pa kabati ang imong kinabuhi karon, bisag unsa pa kahugaw sa imong tan-aw, bisag unsa pa ka makasasala, muingon ka igsoon nga ako'y pinakadautan diri sa tabuan, ako'y pinakadautan, ako'y pinakabaldito diri sa tabuan, ako'y pinakaisog diri sa tabuan. Sultihan ti ka igsoon, ang tinuod nga isog, kung isog ka igsoon, ang tinuod nga isog igsoon, kanang mo surrender sa Ginoo igsoon, mo surrender sa Ginoo igsoon. Dili ka makaingon ako'y pinakabagsik diri, dili igsoon, kay kuwaon kaya kinang kuwaon sa Ginoo ang imong kinabuhi. Pero sa dihang nakay relasyon sa Ginoo igsoon, sultihan di ka, tagaan kaniya katagbawan, bag-ohon kaniya igsoon, bisag unsa pa ka kabisyoso, bisag unsa pa na imong ginabuhat karon igsoon, bisag unsa pa kadako ang imong sala, sultihan di ka nga gihigugma ka sa Ginoo og napay paglaom sa pangalan ni Jesucristo igsoon. Busa, once again, sa tanang tao nga nadiri sa buwan, sultihan ti ka kamong nadira sa kilid, napay paglaom sa pangalan ni Jesucristo nga igsoon, napay kausaban igsoon, napay kausaban sa kinabuhi igsoon. Busa igsoon, ayaw ninyo huwata nga mahumaning adlaw nga ikaw ug ako waray relasyon sa Ginoo. Dili ka makasulod sa Malacañang basta-basta igsoon, dili ka makasulod sa bisag asa nga balay kung ikaw igsoon dili ka taga dira igsoon. Pero sultihan ti ka sa dihang imong dawaton si Jesucristo isip pangluluwa si imong kinabuhi igsoon. Tagaan kaniya kinabuhing walay katapusan igsoon, tagaan kaniya katagbawan igsoon, o tagaan kaniya kabag-uhan si imong kinabuhi igsoon. Busa, once again, kung kinsa ka nga nakadungog karon, kung okay ra nimo, mag-release big prayer by the grace of God. Ato lang ito ko ang atong ulo. Kabaw mo igsoon sa gingon sa pulong sa Ginoo igsoon. Nga kung ato siyang ikaulaw atubangan sa mga tao, ikaulaw sa ta sa Ginoo, atubangan ikaulaw ta ni Jesus Christ, atubangan siya Amahan igsoon. Busa igsoon, kung okay ra nimo, mag-ampo ko, kung maulaw ka, okay ra igsoon. Nakita sa Ginoo imong kasing-kasing. Ang kinahanglan na nimo buhaton igsoon,